अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक हम सब को सेहत हिदायत आफ़ियत के साथ रखें। आज बस सुबह सुबह बाहर धुंध थी काफ़ी ज़्यादा और मैं यहाँ बालकनी पे खड़ी देख रही थी और बहुत कुछ था जो मेरे माइंड में चल रहा था। पलक झपकते में बहुत सी यादें जो है ना वो सामने आ गई और वो अपने माँ बाप का घर याद आया। कैसे बचपन में सब बहन भाइयों का मिलके बैठना और स्कूल जाने के दिन सर्दी में कैसे तैयारी होती थी और वो फिर नाश्ता और कैसे वो वक्त गुजर गया। तो वो मुझे बहुत सुबह सुबह ना आज सारा याद आ रहा था। असल में यूएसए से मेहमान आए हुए थे, खाला लोग आए हुए थे। तो जब वो फैमिली में से कोई विज़िट करता है तो तब भी आप उदास तो हो जाते हैं ना थोड़ा सा। तो हम लोग उनके आने पे, ये पैरामाउंट रेस्टोरेंट है यहाँ पे, वहाँ गए थे। ये थोड़ा सा जो आप बैकग्राउंड पे विजुअल्स देखेंगे तो यहाँ का खाना मुझे तो कम से कम बहुत अच्छा लगता है और कुछ अरसे से मेरे माइंड में था कि पैरामाउंट जाएंगे। वो फिर हो गया, बाय चांस ही ऐसे हुआ कि मेहमान आए तो फिर हम लोग वहीं पे चले गए। अच्छा, बात मैं कर रही थी अपनी पुरानी बातों को याद कर रही थी। तो ये माँ बाप का ही घर होता है जहाँ पे इंसान इतनी बेफिक्री में रहता है, कोई पता नहीं है कब उठना है, जितनी देर मर्जी सोते रहो कोई कुछ नहीं कहेगा। खाने को जिस चीज़ को नहीं दिल कर रहा तो बस इतना सा कहने की देर है कि नहीं मेरा इस चीज़ को दिल नहीं कर रहा और आपको दूसरी चीज़ जो है वो बना दी जाएगी। और कैसी वो मज़े की ज़िंदगी होती है जो इंसान अपने माँ बाप के घर में गुजारता है ना। और कोई पता नहीं होता कि बड़े होंगे तो हम कहाँ जाएंगे। तो आप सब जो भी मेरी वीडियो देखें ना, जो भी अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं इस वक्त तो गनीमत समझिए, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले वक्त में आप इतने दूर चले जाएं कि उनको देखने को भी तरसने लगें। और खुशकिस्मत है वो औलाद जो वालिदैन को रोज़ देख सके और खुशकिस्मत है वो जो उनकी खिदमत कर सके। और अगर हम जैसे जो परदेश में रहने वाले हैं, जिनकी किस्मत में अल्लाह की ज़ात ने घरों से दूर जाना और वहाँ जाके अपनी नई दुनिया बसाना लिखा हुआ है, तो हम अपनी वो सारी पहले वाली ज़िंदगी को छोड़ के अपने बच्चों के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल की खातिर हम अपने सब प्यारों को और अपनी सारी जो पुरानी ज़िंदगी होती है उसको छोड़ के एक नई जगह पे आ जाते हैं। तो कैसे गुज़र गया वो वक्त पता ही नहीं चला। और जिस जगह पे कल हम अपने पेरेंट्स को देख रहे थे कि हम ऐसे ही बेफिक्र थे अपनी अपनी पढ़ाई में, अपने अपने कामों में और बाहर दुनिया में क्या हो रहा है और हमें किस चीज़ की फ़िक्र ही कोई नहीं थी किसी चीज़ की, उसी तरह से आज हम अपने पेरेंट्स की जगह पे हम पहुंच गए हैं। और जैसे हमने अपने माँ बाप को देखा है, उनकी सारी फ़िक्रें अपनी औलाद के लिए थी ना, तो उसी तरह से अब हमारी भी सारी फ़िक्रें, हमारे दिन भर की भाग दौड़ वो सब अपने बच्चों के लिए है। इस बच्चे को ये पसंद है मैं इसके लिए ये बना लूँ, इस बच्चे की ये फेवरेट चीज़ है मैं इसके लिए ये ले लूँ। अच्छा, इसको आराम चाहिए, ये इसकी आज नींद पूरी नहीं हुई, वो सोया हुआ है तो शोर नहीं करें आप। बस फिर जब माँ बाप खुद बन जाते हैं ना तो फिर औलाद की फ़िक्र ऐसे ही आ जाती है। तो करनी तो मुझे आज कुछ और बात थी और बात मेरी कुछ और ही हो गई है। बहरहाल ये भी इंसान हैं हम, तो हमारी मुख्तलिफ़ कैफ़ियत होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो हैं वो हमारे साथ चल रही होती हैं। सर्दियाँ वैसे ही उदास कर देती हैं और ख़ास तौर पे जब कुछ ऐसा होता है कि कभी कभी तो सालों गुजर जाएं जब आपको अपने घर से दूर, तो फिर इंसान उदास तो होता है ना। बहरहाल जहाँ रहें सलामत रहें, अल्लाह पाक सब रिश्तों को सलामत रखें, उनके ईमान की हिफाजत हो, सेहत और सलामती के साथ रहें। चलें, ये तो ज़िंदगी है और भाग दौड़ वाली ज़िंदगी सबकी ऐसी ही है, किसी की भी आसान नहीं है। ज़िंदगी बहरहाल मुश्किल है और हमें इसको खुद ही आसान बनाना पड़ता है और इसको आसान बनाए बगैर गुजारा भी नहीं है।
کچھ برداشت کر کے، بہت ساری چیزیں نظر انداز کر کے، بہت سارے کمپرومائزز کر کے ہم اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور اصل بات جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ ساری چیزیں، ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے، اور حالات بھی اللہ کے اختیار میں ہیں، بس ہمیں اسباب جو ہے نا ان کو اختیار کرنا ہوتا ہے، لیکن ان اسباب سے نتائج کیا نکلیں گے وہ بھی اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔ تو بس اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے جہاں پہ بھی رہتے ہیں نا، پاکستان میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، یو ایس اے میں ہیں، جہاں جہاں ہیں، اللہ پاک نے جو ذمہ داریاں دے دی ہیں، خواہ مصروفیت والی بھاگ دوڑ والی زندگی ہے، اس میں بس کوشش کریں کہ ہم ان کو اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے پورا کر کے دنیا سے جائیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دم سے پیراماؤنٹ کے بعد یہ اتنے ہم وہ غاروں والے وقت میں کیسے پہنچ گئے ہیں، تو ہوا کچھ یوں تھا کہ ہمارے نا لائٹ چلی گئی اچانک سے ایک دن، وہ رات میں تقریباً 8 بجے کے قریب کوئی پاور آؤٹیج تھا، اور ہمارا پورا ایریا ہی یہ بالکل ہی سارا ہی نا اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ تو بچے تو اتنے خوش ہو رہے تھے کہ وہ اس اندھیرے کو انجوائے کر رہے تھے، اور یوں لگ رہا تھا جیسے ہم پاکستان آ گئے ہیں۔ اور عجیب قسم کی وہ تھی کہ لائٹ نہیں ہے، نہ آپ کچھ کوکنگ کر سکتے ہیں، ہر چیز تو یہاں پہ بجلی سے چلنے والی ہے، نہ پانی ہے نہ بجلی ہے، اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں بس اللہ کے سپرد کر کے ہر چیز کو، نہ انٹرنیٹ ہے، اور سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ بچے بڑے خوش کہ صبح اسکول سے چھٹی ہوگی، لیکن لائٹ جو ہے نا وہ کوئی 6-7 گھنٹوں کے بعد ریسٹور ہو گئی تھی۔ تو تب میں یہی سوچ رہی تھی، ایسے ہی اچانک سے کبھی زندگی میں اندھیرا آ جائے نا، اچانک سے کوئی پریشانی آ جائے تو نا امید نہیں ہوں، کیونکہ اگر کوئی چیز خراب ہوتی ہے نا تو بے شک وہ دوبارہ سے وہ ٹھیک بھی ہو جاتی ہے، اور اللہ پاک نے تو قرآن پاک میں خود ہی اس بات کو کہہ دیا کہ بے شک تنگی کے بعد آسانی بھی ہے، اور بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے۔ تو بے شک اندھیرے آ بھی جائیں، امید رکھیں اس بات کی کہ اندھیرے کے بعد ایک روشن صبح ضرور آئے گی۔ تو بس آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو اگر، اور میری باتوں سے آپ کو اگر تھوڑے سے سیڈ ہو گئے ہوں تو میں معذرت چاہتی ہوں آپ سے۔ ہوتا ہے کبھی کبھی انسان کے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم خود پہ نہیں بھی کنٹرول کر پاتے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی ایسی فیز میں ہوتے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں کچھ چیزیں بہت اسٹرانگلی فیل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال جیسے بھی تھا، میں اپنے آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں اپنی باتیں۔ تو آج بس یہی کچھ تھا میرے ولاگ میں۔ اچھا لگا ہو، اگر آپ کو میری کوئی بات اچھی لگی ہو تو آپ مجھے کامنٹس کیجئے گا، اور بہت شکریہ میری ویڈیوز دیکھنے کے لیے، اچھے اچھے کامنٹس کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو میں، کسی نئی اچھی بات کے ساتھ، کسی اچھی ریسیپی کے ساتھ، پھر زندگی کے کسی خوبصورت سے دن کو لے کے آپ کے سامنے دوبارہ آؤں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔